لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi maislamu watukufu wa Komor wajiunda honda mwe Komori makatika unga mjitamko inu ano wajundo bonza mwe Komor wakomori walio harumwe mabehewa ya kizihiro rangu honda ni hata bonze gari halawe manzo wa hejala wa aiza mnyezi Mungu ya wajaalie unono wa khairi na afya na salama ya warejeze harumwa ye miji nane zisiwa walobonze Mungu ya wajaalie warejei harumwe makazi ya utahemesha hao insha Allah ta'ala. Wakomori kaongo harumwa zenzia ikao warengwa nema fujari walobonsi juu wafungwa Ngungujo wajaalia bao harumwe maswayo mararu bal hateshane ya wafungwe hasalama salimina ano walobonze bao walo harumwa taabu za mandongo jazinu Mwenyezi Mungu wafungue watahemesha hao heze baraka za Mungu na mtume na usiku mtukufu wa leo. Wanama ikaonga mnidungawe makatianu ano wajonda batu wadunge video inu baada ban ngamu msalimuni heze ntosa za Kiislamu nimbushurieni juma ya khairi nimjaalieni heni mdulona haja Mwenyezi Mungu yohowe nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sijabano siku leo yinu tibalia mada ndaru amale kikawaida rijojar zi hadisi ban mada ndani de hadisi ya huwa na nyasi wa hema beja ikao ngari jowa ni kamda mahususa ukaya wananyasi wa bakibon siju bado wananya wa wareje ibon sijuban shakwa tsuse hazina ayinga jowa bashela marahaba hizo kao ndo azingara wendelonizo haumobilize haujusa wakazi ili wasane ila namna ya Komori hele wazila taabu ya zinshio wake wazima hawendelane bwana inu hamada suwana nyauri lobonzeri babu hao no walu harmwe mabangwe wa manifesteo yemada abili gamjoja nivehe risala ya hema na shewangu nsumjibu njajar mabangano shaholi honde plus ya hangu ufungwa mana mahamando ikao wanama wenjiru wanawe mbana inu wanenterpele en privé na warungwao harma komanteri ukaya kwatswele wa Hasani isa le négociateur wananyasi kawe mbana inu yemengo nmwandu ikao waiwana hawakati mwinji personnellement ngamjua haila familiarité yangu mina Hasani ukaya consequences inji hazi hundo harma mbana inu ebenge wandu wenchingwa taabi hao nusu ya wananya hamada sitse na ngari sikiti hao he namna rimona wabaha ya rongolwao abola dimanjeni mboshe risala ijoka ya mfano wa waswia tibahi ya interpele wala watsohele wa Hasani na Hasani waemba na bangu ibalio ukaya wa Komori kabonongwe kao labda ngabandu ikao ngwashimi yao fikra ikao Hasani hazirenge makati ya Muislamu abola dhima ni mboshe barua holiho do wakati wa haja na zanongo heli zendao na haruma bana madaini madararu kejoka ansi haruma le suala la hebaki kao karjobe ha message mahususu harume waziri wa homsomo ikao domrikao Jean-Far Salim Sarkozy kao rimenterpele homusizoni hunu he jirma nezembio za sakafuni ya zirwaya ne terrorikao karijaparo yenshi haruma yema waziri wabira banuwa homsomo pia he konsekansi kaudo ya jiri ya husiana nebaki ya unuma haikao birinai halisi mahususu harumanda haruma shesi wa shanzuan shobanu ya bobabo gamjo tsanganya wa harume mada ikatsila wa harume mabeja ukema beja wa mtsobira haruma soutien shansina kaufanya matalazuzume njia uka rizamba yabo ikatsila harume mabeja tsija Hasani garjovumbwa za habari zibiroma orerangu ngeri jaruma Jean-Far Sarkozy hauka Jean-Far Sarkozy ngamjo tsanganya nezenongo zendo na ibon siju harume daula ya hatuika werengwa otaji ni mbaba Lukman ebenge abo masuala mane hamamararu watsino kamle haku naritenderi weshele marahaba wana hatu kabla unja harume mabeja riferesheye rango andi sesiziemu hujebe pesa tebak wawekaundo wafanyaze hazi Mwenyezi Mungu ya wakusudia wahunda ze examen zinu rijailio wendo orali Mwenyezi Mungu wajailie bao wasuli salama watsuhunda unu mwaha wajoka yonde hali wailikuwa oza
mwahani kamgo abenzensha Allah ngo ajonda zaidi yaho wahunda unuma wengabo handani ndo feresheana uharimaze fami pia no wanazioni haujimlifu rango wa hesiziem wana hatu wendao wajoka mji yao college unumwaha roakaho college wendao lycée roakaho lycée wendao université ruwa bushire bahati njema Mwenyezi Mungu awasilishe wawekao kwa jajanilo unumwaha wajewa hunde muhanisha Allah Ta'ala na ufereshema parankao wafanya ze jitihadi hawimilia wanawanu ili zanongo zao zireyusi hata wasulibanu hamadabanu imadandani atudo boshele ya mabeja marahaba mabeje kao warisomo zinji si wakomori haujimlifu rangoa lobonze hatu walondani riele wazinji si wakomori haujimlifu rangoa lohondani hata bonze hasibabu ndendongo ikao waitanziani wanazija na watsanu henda warandaru waone saukabanu ho wanabanatsi mpaka ndo ake miliari za wanadamu sheka wandungwa uwenji shinjitsi shonga shazanoge kao waizinisie rangungare ndo ratimizi mezimili ya kamili haukaya ngabo wareplie wajazao kawahundana na shida zinji haujawavumwe na zila famiza hao kana wana hunu na hazi na ndongozi nji donkurijo kaya ilatsi kontra ukango ndo abaki komorata mbabalu kumania lawe shawa kahenda waoneso kabane kandu ngwanzao wandujua showa baki wao gebidori wa salimu haukaya mwananyasi ifundi mbaye ne mwananyasi mumkazi kao mwanzano wangu mhusha misodo mduwa zambabi mbesengu jotula banu baso wanadamu wao nganzoru wanike mlai mahususu sultani mwana sultani arjowani kamdai mahususu holiho ndena mna waresiste wasanao watsanganyao wabirao harumwe mabavu watsula alarangu wakati wanja bonsijuya watana leo jumotso mobilize hata wasingaronoze natija haukama bavu menji ngwaelewao mabavu menji ngwajuhao kamwenda nzamwangalie juma ya leo yenamne mabavu pia sensibilize hansojo shidovumba mjinde nsimrajina izo pia ndeze jitihadi za wanadamu wanu ebengendo hujabanu rihabili rireji riwaboshele marahaba riwankuraje riwambele dua Mwenyezi Mungu ajalie zevwai zitiwale shawa kenamo hatariwane bwana inusi nao aborsoka ujabanu risutene riwonesoke mabeja ngo bonsi ju toujours kwa jaja zao pia nao wabaki mwananyasi fundi mbaye ne mwananyasi sultani ngwafanyo hazitso nchashi au tsanganyiha no wananya ortojojo wadi waza waheda ula ya haki ikawo ngwafanyo hazinku mwananyasi nkarobwe hamandeli zambwa banu wo bientôt ngujojundo masiwani leo inu skati pala mbabi njwe mbabi za information heli aliyo okazi ntuzununja mona shahati parisa source zilo fiable kaya hakaufanya umjimlifu waheze mbana yaziwa na harumashesi wa shangazija zensuzinu hakauzifanya leo alkasmi beseeka nja trompe haikaubidike leo juma inu hakaujimlisa zembio ya henda neze mbana yafanye bila ya heze mbana henda pia ho sensibilize arme mabavu shesi wa shangazija ya waba hangu joka ufanye turne ya harumwezi siwazili zabaki mwali na nzuanu rimombe yao mguya mhafadhi Mwenyezi Mungu ya mhifadho malajo kahenda pia yamnikeneze nchida neze mvu yahunde na wanadamu wabiswara na hikma na yamani wamhimilie ho mahaleka ondo yajoka uzunguleho pia yatsunde mdu hamtaabisha bangar jwauka ya harungwafu wakati mwinji wakati yakawon sijubanu yakahenda zembio zahe hunu ngazija shamgo hamjailia hawasili yabongari mwombe yao msafara mwema harumwema siwaikao ndo ya azimia yende nzuani na mwali iliende eneze ila hazika ondo ya itendea yende saonio mananyasi nkarobe hale yabo ngamjo humunda uharumwema siwa shamsujo wangu joandi sandalibi sujo wangu tendende nzuani haungu tendende mwali antukangu joro hatsi hale yabo ngujonjo masiwani kwezi wanama watukufu ngamwendo na behe message uharumwema nama Hasani Isa le négociateur wanama ikao nsumjibu njajari shindani haukaya mjoka heni ndongo Hasani yarengao ze kupia mende ko jereba nguze kuizo haukami tsodo identifie lokaya bala mimi mende upo Hasani ambezila mende upo Hasani adeola mende upo Hasani ambejau emana Hasani afanyo jaundami zonongo izopie manama mwanasho wangu nguzijuo kaya yerema miso hundana nezebali minaye ebenge harimo wakati kao haina mwanadamu ngehuri harimo zenongo yafanyao yo droit ya Hasani yo droit ya hangu yo droit ni mronsi piori dungo banu
ekangu ono mabadili ya he binafsi harmaze mbwana wanao ya badili ekangu ono kayangu resista harmwezo ya pangara ngomwandu yo haki ya hahe shahe kibinadamu no ungwana ekamndwende wakati ngabonongwe kaunguzi ono kangu roho hafaida ndongo indwa jina okangondo ya wane banendwa jina surtout kamru hajanga jaharma bwana hamada yinu yo haki homru huja ya hime matso hamatso harma wala wandu mwasharikiana jana mwahimiliana jana hayula ubinadamu ikao dora uhunda harma bwana yinu haukaya utajiru hura uhunda harma bwana yinu siwa na nyani rongwao banu do binadamu wa hanyo lo sinanyibana utajiru hura uhunda harma binadamu wa hatu do kaya mrimilia haina zahaja nga sisinani haina rambao nga mrimiliao haini rirendao nga mrisuteneo yodo mana ratu paropu hamvura ngujana hata leo ebengewe madzina hamada yayo na fikra hamada zin kamruha wasulibanu jabanu gondo haruma bana ya badili fikira mrutso huja harejeile tengwe ndo hambo wandu kabano abaha ze fikra za hangu titamani nendena mna fulani hafaida nizono heli fulani kabatsujo wa mru kabatsujo bala mrunai shakuna hambawe hipokriti hauka ye makalma ujoya mbale oo jumokanga wena wahuwaho na babahaho na zazahaho na mabani hao odungao wajwe makalma wakawya nyongo wajana na oyamba ole oo yoketi na strategia diversion wandu pia heni mdungu joshinda te balansi ya mesure ya onoma ale makalimaho ya shimiao ya shindamba ko banu bolt hauha sani hauha jimbaye haufahari dinino ananya wakauha ngo harmasuru azindwachi ebenge mimi oji permetenge banu gabajwamba kaye kuja ona ndrazi huamba hasani ya prive si hasani wode mwana masuparan onunge harme bwana yinu ngwambo hizo janahani kritike shabo yoke tsongezo kekani para lokarna wadis ratse harambeza hatu sha harme direction ambo inule o inunga mjori hensi hazila bwana na zile kao mfundo hakune mwanama iloa komori wa eleo kaya zinundo ngwe kaunga nzori doso mana karna ujwa hamba fulani lirensi fulani yabenge yabo mwanama Hasani sale negociateur shinda ujoka ya maskiti fuma huya hangu mi mwananyuhoni waonao nana wananyuho hamanda amiru lo harmemba na yanu yinu somahani dizoru wana ole wofanyao neze komantere woni kiwao gojojo hasuime certes gojo amba tu t'enfou yo haki yaho shajuo kayabo ngabo nongozi nji ngabo credibility ngabo suraya ngabo zina ngabo nongozi nji wakaunikiwa wakauaminiwa wakauoneswa suraya no wazazaho no wahuwaho no ananyuho mabani hawa madasi wahuwaho ikawole woyinu zikauha zihurende mbuda ngore mwayo abomdu hamada mila dimansikitihe la dimanje nuhurongoze ni huonese jumo wa komori wonsipi ya ukaya zenongozinu kazijani jibi ya jabotso jiba wandu zenongozinu yo haki ya osha ketsu onesa ila suraya ya bidu ibalele uhenda maudu hauko harumo wandu ikao bwa komori uharumemba na inu wasukumlo haku kabati hama Hasani sale negociateur na boso nsipi angari wanao shakabati mrutsuju okaya Hasani rijimuye hajaru ndubanu harumemba na inu shabenge haiwana mahamili hau miraruri wanakume shaze konsekansi ya renga zitambisha hula ukaya Hasani rimone haru mandongo hamada zinuleo ikao nga mjompasulia ilia eleo wakomoru kaba nusingarele wao Hasani gamjoka nge na plenti mbili ze plenti hizo kazijaje toti nembanayi enzima iyo hanikiwayo na wanu mafujari ikao leo yinu ngubango yondo kweli yenzima haihundu hasibabu denda mnaka wanemba na haula solidarite wahe nela jitihadi ya hene jirma kanio ikao haparoto wa shondesha nrabo shapipa imtsongeza ngena plenti ya hezanongo hizo Hasaninga monao ze konsekansi za vifamiliali za heli za ajiri haparolwa ni wananya watu mzuboda honi wa mrema haukaya hawa nambana hata sababishanga bomri ya defami efami wano kabwende ya kautsongeza wadezi wa wende wa mungwa abo mimi personnellement zintambisha shawa mtaadabu shawe tana ya ukasa nikajaja kiasi mbaba mwana mmemdahoni mwana mkomori ya kaukorijwa ano wananya kwa mkorija prive shawa msengeleo dahoni wadomu wanefa amine mdumshe na nruyao donc uzilaka zijarejise mndu shazijir so mchukinishia Hasani nga mjuao kaya hamuyelo hako kayata hondo masiwani nga hamada sinusu ya hatu sonti pia hizo ya mbabanu pia gena charge nziro ikawe nwenda komori zanongo hizo nga zimkalansi zao kaladhima ya virembabi ya tosema goba wawunji wa hatu eli rifikirio shakari tujez jonda za ajiri Hasani nge harumwe kayo ya heze listi hizo
Hasani halatsa wakati mwinji yalawe hazini afanye fotokopi za mafoto ya jahime yafanye zila pia si hamba banu shanyika mdoro nare tuwe mafoto ahu wanduwala hasanaka utuwa mapesa yalati mapesa daula haki iliyefanya mafotokopi na indini ya himewane mbana yinu abwe kare ndo resume nizo hasani yaka hamba pia yaka hele wa mbana yinu rakomono kaimna huetswani ke jaja wakati hasani ya tuenda feblise handongwe kao heni mdubanu haruma sonsi pia gujojwaje lezo kambese hasani nge haruma situation kao harongozwa na mnendo jina hakau hehelin na banu inumbana linu nujeishi zengo yaka uvaya enjome trono himerongolenu siku ila hama armu na abwe militeri wa kweli woye ufane armu shaye kadovurize armu haukaye hambilo kaye kangondo armankodo wekuna mbaba wekuna mzaze wekuna mwana wekuna mruwa boshele ya itotsi ndawe ne bundukini henu akatuje hansi yabo huja abandon henu akatujo zingara bo jifat yongo amademba na ruanoi donc yabo manama manashi wangu hasanisa le négociateur sananzo nhambie leo dokaya ijamasikiti fukaya harmondu wa jokaya karijamba ukabanusiri wano banunga sina besoin waziri gasina besoin ndongo ndwa jina karija influence ha ukanga joko na range posto sikardo hadisi sino andwa siasa ngozi juo kaya sikabatsimbu yatso jwamba jawu ngarjojo suteno andwa siasa wanomba naona si shasiti wandu kao sido kala nsazo nongozo karli ndo posto sha ngabobera murjo huhunda harmwa komori ngabona faidar jo hundo hamnyezi Mungu haukaro nonongoze ndonai rizi amrisho kanga zendonai wa komori ngo mazahido ana hatu ngo ajoholo harmwe tarehi henulo komplisi henulo pitsikili heni ya wanemba na inu shama udunosha mima mtojo ambuana na azami miwami waongo watiti mwana waduza na wita na bwa sango ajoza nongoza hembane no atakwatsu jwatse ngamonao zemandamano zaka ujirilo harmwe miji ya hatu uwanji wao wanatiti wa mahaminane na mahakume ndo wabalaze pankarto ambaza lina lao yabuana wao maudu kena ukiri ke halisi inu kena uholo armetare ya komori wana wakaujimuye rangutasi hata masihu makatata mdukatsone mwanae holala makatata mdumsha mdungu fikiri bala katsibala jumotso panga no hamba no renda no iliza nongozinzi waswile komori liberewa yabo mimi handa nema sikitifu mahunda ayoka hasani wakati ya parisiwa no wandu wa hele janvi wa betis wa ambassadeur wa ambassade ya porte plainte ya hamfikruka hono wananya dabla haki mini huda muzambo rijuha riparaze metro larifu ritsahe avoka rikontakte ze famille miwa mitsinja concertation mine famille pia hasani ngujode manama hajimba mkahu monabo edunga naye henu wakatendo mahakama mkaona nurdini mbaye umar mirali webirawe ndo hahe na hadisi na uheya na usiha izonongwe kao yabo haono wananya bakisha deuxième phase kaonja kaula wo interpele buhasengar fanya oje avocat d'office engarendao engarendoratsa avocat nikiwa engar hasani ambani kalme rifanye jao yode kinanya abantu harumemba na yinu rahane jeleza hasani pia ganzo ya juo kabanu ngari wanona wandu shanga sinandu ikao wo wandu wahele janvi shao karitsina hata besoin nao wo karitsina hata ndongo sinao waongo ambao amanda sibora mbaza lina lao wambaza lina kai shwanda okabatsimba confrontation ya umani wo kayanga bo eni haurido avumbaba no armazerezo manama penisa ben yeuni fanya posto za ya bani identifie kamjapalo nana mfanya retour sukabala ni moneyo amtsono kabeni sawo tsidem rikaonge bidio ne dena shinda ne minaye yekaye nguo no kemru wa fronte bolto nabo mimi woni msahwaza alina msedie na kikina wandu warengensi otage shayengo no kayabala mibo nderanjo hulabonge bido ndrejei ilake na kauni sible shamtojo kabo wakati wolata donc usi ujo hadisi ujojwani paran laulia mjojwa humona banur lauliane uwoma na mawamba anarishinda nao fikira hawanrika ongu wa amini na nsoa amini shaye mrikao mimi waminga munjo mwendexe da wala madhwaman sauf que ngamina complicité wakati ruma ni neutralisons alors mazere zonu atambishe watsido hamba noke na ushinda yapozo na kanza mbe mwana Hassan wana nyongo waona we waona shashinda ujoka ya yensu ufaki mdadabi yakaumana na Jack Lavani kuja paro na Jack Lavani ya heyabanu ya vumba faki shahenza ya mhansize parti faki kuja paro monari poste banu ya vumba Jack Lavani shahenza henge banungwa mbezai hata kuja paro misha uvumbwa Jack Lavani hauya vumba mdumra jina muhoma wandu wala wakamumila pia kutaparo shafumba mdumzima ba na botsuka kwa Jack en conflit au kakartsuju wewe huja hambanga we centriste bomana Hassan jana hukansi yabo huninjia damina hajimbae Mwenyezi Mungu ajalaba hafardini sedabudu wa humrende shio hasibabu indini do kangu déranger les gens donc
yo misili kaonge bido ya batewa na bongi onziro kakuna kaushinda shango jojimengo yabo wasu yana kojanu ni karma zerezo zinu doka ya wanemba na yaho ya centriste bo Hassan tu as tout le droit ya wanemba na ho ya centriste shajua o ya bidu wa neutraliser harmwemba na ho anzoi wane ya ki centriste haukaya mi wanema na nyuho tuiramu mwanashi wangu Marseille wala tijo subutini msiple na be centriste haukangar joka tuiramu woki kauka wo orange yeka jidzihi shomda undu wo woke yezifanya na hii ya usubuti hemi hambanga mrendo na hii wewe bo Hasani rangwensu waji kausa wamba ngawe centristi karija paro hishamba mbabalu kumani banu ngabondongoze ndonai wala ndu wadoa vumbo kangwa msedi yao kutuwa vumbua shahutso sible hajimbe swali bolt haswatan de mananyasi Fahardin pourquoi parce que Fahardin nous siku ngurongo ngubiro habari za Komori ngu dérange donc yabo heni mrumenza nkilibo Hasanu helewezo ambao ne centristi waipansha mdungo lokabongo fanyo hazi en faveur ya hele janvi yoketso anza mrake na kalkuliza matematiki ngeyelewe sira utenda harumwemba na inu redentifio wandu rele wara wanana sukusu zinji relewa donc yabo gebidio bo Hasani ukeradhi ili utsoba kizilamba na zaho waziwana pie kaomi mananyuha mtambiho izo ni shawe hamba bana wala wandu waka husutene wana shwaho wakaba nenu siku wana nyuho wakomori waka ufa ya ukaba ndongoda zinu mitsiba shama shambao association faina uhabilesha maisho wakomori walo harumwe dunia pia wajuha hatarihimise shamaisho ngisho mahalahu njarumwe dunia ngisho komori randisa activite ngozi juondu shema noandu wa upia wakubali dapo mango heli na jibalaba neheli radungana no wandu wa joka banabanga mwanatso uparo mdu fulani garjojo mwimilia zenongo izo jojo zifanya maudu wizo haujo utsanganyo wa komori harumwe bane ndo jina wiyo shawo mva wadunga unu ikao hutsa wa ushimilie harumo walo wa shashi warendona hii yabo hufanya naibo mwanashi wangu Hasani na yabo yonganzao wende wafikiri parce que quelles que soient les circonstances et quand on zone de Comores ketso kandizo ando amboba ngojojo heda Komora ukanga sina na nyasi wa wanemba na inuha uziro no wende Komori waja menu hunde mabeja kwa jaja hamba wa negosi ye kutsonda warume strategy wa negosi no wavuka wa haja waja wajamba zinraji shayinu ye kawadunga inu kila ikao mimi tijanu hambio kaya sana usible kautso kangwanzo uwane en faveur ya hoandu wanonao mimi mwananyuho utinitsowe hambana hasibabu mrikaongo joka ya zenongo kazi na paro aranjeha utije hutswa fahari mwananyuho leo maudu hujo mona bahanuka kujumrongoza umweshiliana hasibabu ndongo jwa okaya yeye kana uziezo ambao walaye solution tsinda hiyo shabwe sho wafanya hujikrea ma enemy harma katika wananyuho walo harmale janvi ngwajue strategy pia shariti manenao hakwa kuja parone Muhamadi wala mananyasi wa hembude ya shindana na mrubanu hata waona mru ya hautungu shande kinyumata jabon sijubanu hahunduwananya wa mrenge na bwananya wa daula haki ngono benis beninge yabo mimi yani para banunso joju sani au kangu jofanywa na apostoli shindana ndini shange na limiti ngujezo wafanyao sheka hujaba hafahari mananyuho makweshilizana makabazima boltu mananyuho makweshilizana makabazima hajimbe zukiwao malamjimzi mekao ni za uhunda utenda kayabo no wananyuho anuonsi pia hufanyo kawe ni wakati wajoka mrwaba rongoa yonde siblu yaho ba yonde mbuda ubidio wibalie ili uwasilishele jamvi hongo fanyo na ya ukango jikreo ma enemy na banembe ndurondar mwemba na inu ndo unanya banu bengede ma adversary wazalisha bangar tsingo julana gamtsojo kanga bomdu parwa benisa benikoni donc aboka meme ngutsojo ekatsi njema bishangu tsojo jua ebenge mimi nsoko janu rongozi nunike wasuya nuhambo ke strategia ho bo Hasani ke tu favorize tsindawe ufikiru kabonge favorable tsindo andwa jina wakahufikiri kenaka ushinda idaza morse lila bombika ondo mbabalu kumani yatilwa ebongo wasuya nunikao kairufikiri kadokume utitswa wananyuho bure hujomana na wananyuho bure bo wandurara ngu wanona o waongwa nao sheni mnungu tsaho faida sho wandu awo pia engo fikirizo ndingwa mbabane urambiondo wewe hambuwa hambao ndao yabo engo fikiri batu urambondo etsotsi ndao emruada ula haki tsindejo hambeza azali ejo hambeza asuma na azali nde ulo ena azali izo dehelize machizinuzire wao yejo kauhambieza hatu tsindasi de ulo ena azala koba engu jwarinji ya tsaheaje jana hamba kujajwa atake fakimda dabi haukawo katsina mbandongo hata uwaba hayata kajanomewa donku kutsone namna yo yebolo no fakimda dabi yamba ngena parti ya siasa wamba kutsumo no kange na faida zomata Fahardin sedab duo za barindi
ko mana mkomora mandawe uono ndongozo ndonai yalona nanya wolwaya yaone nsahi ndonai yalona nanya wa mitsami huli wolwaya ya jabano habilioji habilile ji uparwandre ndar mwe negociation ya he dialogue yoketina problemu sheka mrunge centriste kwa hasani ya definition uomrika ngono ndongo zilona ihula zilona ihunu yanzo atsanganya nabo weka uhabile dialogue badi zongizo pande nzima izongizo na mbabalu kumani vanuwe webidu exclure dialogu uhunde termu indwa jina huirumie unjilo wa Komori wakati ongwa jwamba Hasani habala fikira nyumenitsa yunubo mashababi na mjeri tsanganyi heri parwa mbabalu kumani na wanu bambe sebanu ngabo solution sheka hambangwa nzwendaru mwa dialogu badi zola zile opposition na sida ula hakira haraya yabongi wa mausa upansheha harumwa kote yabo kuti centristi bo Hasani François Bayrou yaka centriste yakanzaba le elema za nyumeni no hata humoneda hata panche hamahala hadungu Macron donc yabonga nzo ole okaya banuyo ngwambo termu yamo ikawo ngwanzo ufanye diversion ikehama bala okutsi hunu kutsi hula sharizo ambao reze fikira wabalia bada wa mra sangolo ka upansha mahala huzima hakaba ngabo evenement zinji zijiro na ibon siju e bakitsa yunibiri nai longar jokata ke waziri wa he umsomo kuna uhawa hamba haya ngabo wananyuho wawe zefaki wangu aho banenu sikwandu wa siasa otsida suwasaji declare chef wa parti kuna hamba singo onatanga mwananyasi hunu yakaude ya Komori hata hamendu tsohindu de mwananyasi yi mdobi mumtsuje wo yajalo hunu yekati yaba Idrisi Musa yengo no hata singari mtoma nani yekati Marseille katsinisi yengo no hata singari mtsahao parce que lo ka Idrisa madeli na parohamba nsono kola mrutsa homba hindu yale ola motoru mambe ndongo donc wotsindu ya cible wao shekenga sina zorenda bo ambari yambwange hunu haukiki haujau ekaze nafasi ngizo onda urajo watsaha c'est pour te prouver hukaya vanue ngao hama Idris ngao hama Ndami ngao hama mrumra jina izo ambao ngotso influence ilika hama balango banda zonongo sha kazitsone sokaya ngao centriste bo Hasani wo centriste wa hojo kodungwa nasi wananyuho engobala elema za nyumeni hujoni paramina hajimbae hupara fahari hupare societe civili kwamba banweme zinemezira kansibanda mbajau zenongongizo savapa zenongozamba balu kumalizila zila kasur regise zenongoza opposition kasur regise na retsahe solution ribire shahotso jabanu habili wandu arma dialogue kaongo jo kairejetewa no wandu wada ula haki nema opoza wamba balu kumani we wabonga centriste je kwabo sorenge parti yabo andungo leo kango favorize yezi yamba balu kumani zenongo wambo pia kuna ujabanu atake nongo wamba ide au ka centriste deja baba ke jabidude ke jabidu atake wandu ke jabidu rejete fikira za mndu shebidu wishezo nambao wishezo lambao wede wakensu fikiri we haya bo bala dialogue ya nyumeni itsotinde ila wakani armeda ula haki wakaurema serikali abaha wenda hula urema opposition yabo kuti centriste wejana elema za nyumeni menu sikuna johambo kanga mi centriste banu ze fikira na jojanizo banu njajo vumbwe daula haki wa rejete njajo vumbwa mbabalu kumanini rejete tijota termu za concertation gamjo rejete wano atso hanza sha omwe wa jolo kamro ya balandongo za nyumeni wanzo propose yebenge ndare jei ureformile ye termu ya he parti wanzo umene ka centriste aungo sedue yezi haundi ni sha utibalemo iyo bara haketsu kode bo Hasani anizalongo ambo pia banusi sisi wa huwaho ye bwana yinu riwana wakati munji banu ze diversion zifanya mahala hunji donc yabongarele wao eka ujofanye namna yinu wala ndombo kambese wakabanu mahawa kaurenga makaulu kama pilsikili abonge jotsongeza ba hotilo abo hari yabo habahati mbikuja keheliyo shahweda tu wakati wandu wa wasili haruma wakati wa udzire kawandu ngware mao hamvu yondo wakati ojole jeze usedi zile mriari wa mahajana wa muyeha wa ulaya watambishiwa hata zevi prive zao za menyeha hasibabu le zenongozi nupia quelque pari ke jabidu wakatununso jaujidelese hali abonga bandu ajohu sipsone na ndongozi nji ebenge mitsoko janu rongoze mitsimru wa hude amide mwananyuho gojo kayatka ujanu renge temwe harmu wa Komor hakuwa Komoro wenju amba banu bolt bala Hasani zanongo yambazi lolandawe zanongo zilolandawe njaparo rejeta kwa ode mwanashe wangu he nis johunde zozi ni hundu sheni bahanu kwa janongo jazinu ifonu hambie ebenge ndazi yeho atake emana nyasi na sisonsi pia
ubale termu za nyumeni baonde joka mwafaka nawe ni zwanzoreme shauti je huzingara imana nyofa hardini bahari ngure mole janvi yabo hu naturalizo kange bido fa hardini atupreno wakatajo rongo automsible parce que zondi zorjo hamba henu wakati ajimba ajo atake heya wambe henu wakati bolto ajo hamba heya wambe yebanu sinde mashababi ruonoze mbizendo bonsi juu yo wambonga zendo njema na uwa unga na kilingo lo kanga zendo nai pourquoi ndwa oba hotsojo wasible bo Hassan Shetso kanda suandula kasi na ojan. Yabo kutsuji kreye ma enemi. Na wejo regretenda awe shatsindawo. Hokamba balu kumaningo johela ahe. Balaye hata fakihale mewa shangu tsonda hoji shidilia. Yenu tsipiezi wa atilu Abu Hassani. Manashe wangu. Maudu jondo anza ureje idingoni wane vokali zaho. Zaliso balanso ahunu kama thalanu kwa hadisiyo na lejamvi. Bala onsi piangu atingo humetrizama kalima. Yezenongo zinungo zono mafaka. Almuradimi tijanu hambiye. Hamiso hauzie madaya Hassani. Amanzonambo wako morika onga sarmeba na inukaya keti na sansi ya ukontinyer do desande Hassani remde yendongo na somdansi besekari kandu kumerdo mdunga holi hongar joba nuri jishere juswano amfulwa na siye namna hatudo kari wane na mndu abandu na tsonyoreze poste wa inyoreze direct wa mrensi afanye hazahe hatenisa jo ujilamwa hauno kabano atalandu na kaminao banungo bana kanga bamba kabano emana modomwe jibunga imregisseur yonono ila maniero yotsotsa hari influence atayelewe shaba hawandu wamweleza katswelewa nguone helando areagisse yo katswelewa ritsi continue baka memo ngabonje mafanya mazemba na zinu pia harumasi na rimrense shome yadunga ya he centriste ya wanila upande uzima ya njie ekangwanza adola fardini lazima faharinge na ruwa manzao yokarna ushinda rizieba wandu wao ke kwa jibu Hassani ekalongwanza atake bolto bahenge na ndo bahiwa mwimilia sina ushindanizi wandu wao wakesha yekairia hezonongo zinu pia ndo hinyori yode fikra mimi ni onao minu ngarjokana mwanono shainde message nerawe manama gujondongo za prive ode manama ata minjo mkinane timizibanu nimpara wani pare sho muhimu nsoko jani hense hadisi no armwa komor waeleoka Hassani ye namna e centriste ya heafanya oketi centriste shasirele wapia ukaya ngena mission msina ujwa hamba kaha hulo au kailo tsikali malo hamba mru ulo nanki limbaba wana walabo ijokabo tsidemwa nama sina ujwa na behe influence wa ukaya ngene yankili yahe shangenezo ya juwa o shezo rijondo ka Hassani ye namna nonoze nongo ya zizingara banu ritsi jipoze makesto menji Hassani ngusaidio le janvi lamba balukuman yode definition ya hangu Hassani ngusaidio le janvi lamba balukuman hasibabu indini karitsu jua eya mwabandobi sina uzamba shanga mtsojoke heli ya fanyo inu Hassani kati centriste Hassani ngusaidio le janvi lamba balukuman au kaka jarwa fikira za centriste amzoles alayi amando harma le swala la husiana na Sarkozy Jean-Far Salim rone sokaya gasarma usikitif au kaya Jean-Far Salim Sarkozy habala fijo hojarmwe wizara sonsi pia rizelewa rimambia banuye esheki janako babusa nombeli la mshanga mata kata koshindo jargumente parce que nsumone ashanga na buhata ya niveau uyo yotsoka ministre wa education kao zinsi ministère nyangu malgré quoi wandu wako kanezi bonsijuo hinyore haku yode ministre kone hamba ministeri kone hamba nyaro ikake ni kwa maye shawondo mshinzi wa hekomori wondo mshinzi wa ndongo nsipi akaondo maalimisho yonde ilmu yonde malezi donc yode ministeri kao yo uvurizo abonsi komori hakangwa tsingono kaba laketi yota mapesa ngeto wao donc yabona rivurize shaka tsono kaya ila investissement ku harmans hakango ndo asomese wanaoma udu wajiwale lenzi ebenge Jean-Far Salim Sarkozy habala fijo le fijo lo mima tatsiparonzwan shanjaka na wakati nafanya directeur ya special tsambilo kwensu bakafanywe BPC ngabo mana yafumba maho klasini hata ngabo surveiller ya démission ya bo tout de suite yenda zahe yotsi paronzwan tsinika uhakikifu haukaye mriani ko hakikifu atayejwa Jean-Far Salim haukaya hakamaore na Jean-Far Salim wakati yatawa wa harumaza aferi za zamani bakari yenda za hema ore hakodo somesa hana barongo zinjiketi na maana hata hakausomesa ena ema ore donc wa Janzwani Jean-Far Salim Janzwani haneleza elema zinji zone za incompetence za Jean-Far Salim shanga serma influence ya siasa mono hende nzwani hende msamdu influence ndula to amapesare ngwa fanfare na ndini hamabalo ngo ndo yavote wana olamdo ndo yani kwa hazitso nyangu harma katika wakafanya passation de service ya he yena mrikao hakawaziri hantie mishinzi pia Jean-Far Salim akojarenge hazinziro ya msomwe kao kabatsula wa greve mafundi kwa tsuliwa zema yepia za ufanya examen kasire uni halafungu jirejuise na urema mafanfari na ukahama bala hani kweloto na bala katujo keshendo shamdinde zilandongo nziro eza bakibala hindi
hakanza impressione mbaba Lukumanu hakaanza impressione e dictateur hende handi sonjo mijini na fijo hende habari ngu joto e connexion pendant 2 jours arme examen handi soto a majandarmu tsiwono ze examen besela de bac wandu wakodo himisiwa volise wandu ofuyo mikoba ne IPGN ne PGN swamahani wefanya hamabala walandu ndo armageri wanao deja wako traumatize haraha wetatso kawanja mo klasini ho klasini wenda tabaka wandu wa woposto ari waka usurveye o wana wao riono mafoto ya siso abanu haritina msajaja ngurengo amvyende mwale saila ala wabalende nzwane saila rejenga zija hajirende surveillant ila haziahe abidi efanye kaja ifanya shahende hajitaharmo impressiono wandu no shangazo wanazioni izo pia izo zo jouer roli haruma wana psychologiquement zo trouble mnashoni abidako classe 8h yaka obligeanjo classe 9h haufuyelwa hahundulwa mikoba na wekale zemaye za utrishe izo benge mrengezi ndupi abantu yengene zungo za bwana ngwa janzi hao abonga mjodo watsu hata zenguo sirinye shimo classe nirka hona wandu wakaujusiwa wakaujanzi hate mabaja ngabo wakaujanzi hemba ngabo ndongozi njisika ufanyisha atsono atakashine yanzihwa donc izo kuja joshinda shando kaya zanongozi bire harma hawa ya amani uoneze conditions zaka muhimu rangu ziro unisehe ukaya kabajafanya hafiti ya kopi wakabani wakendongozi njitsa zila zokaya wawe utsifanya ndongozo ka ujeuri traumatizo wana halafule ojodombo kango kubaluka kweli yetu ya reisi tishite. Mais c'est normal, parce que okuja joken sufikiri uoneze condition kangizo ujue helando ajoka shida fins examen shahondo handisa urenge wandu majeishi waka survey examen hamandu wakwenda harman kodo ngononga bwana waili wazingaron shela de washilin shanda hubi hata obedi la mshangama zamba wabali wa hagwagwa hujoma hakama na bunduki watilo armale garla epigene yengono kazi la nyangu no yabo Salim Sarkozy utambokana kweli yeto de réussite ishwite banu ngabo nongozi njiza ufanya singari juwao ukamengo nimweze problemu nziro zilo harma omsomo wa Komori doke ministeri wiyo itsola tsiwa hama hindu shitsona hindu ani zomengo nimweze ministeri za heda ula ya Komori kao zoka zitilwa manani de ministeri ya education nationale na batsoka mru mzima yende harmo wandu wa Komori ende ya visite mbabile juba la he ministeri liliyo bala jao yaoneze plakari za fu habo juu yabo ujoho nangabo wala director wa kamili gebalangu fanyo hazi yandisonya mvu atahiri makatata ngondo humisiwa wende watsahiri harma biro ndo ajileje bala ngabatsa ho kopi ola mranzo anzi hendini ngondo ya domi ya kopi onsina uwa juho ya jaunike wanzi stilo kaiz ani yondo tso habarangu o namna ya utso libero wandu wafanye hazi harma ministeri yabo ngala hakika nyinyi ze condition ga jokore ni se hajar manongo amalizo lewe nurona baki ya tolwa wenda tabalore le vyamna shioni atso ujulihaniha yako tilo harma komoremfu mnashoni wo ngondo orali kajajo kabalaha hundu ata ngondo orali wanazoni wanjiri wa uno ministeri botasi wakafilma wako bitso harmazesheni ukaya ngabwandu wa hundu ata kwa jajo ka wa hundu yako ngamona okayo haki yabo ngamono kayo uyode ministeri wiyo hotso shinda waji conditione namna ya ukaze examen zibirendo zitolwano shange harmo impressione wandu kabatsitrishe batsitrishe iyo kejaka prioritaire armazeno ngoizo pia hakoa toze ze ndini waode mafundi wao wondo adingo toa yabonyi yinyi kamna ujua mjemtsa namne radio kaya banule woyinu zihibwa anamtsonoa huzao ebengabo ngaranzora mbe iyo kaya ministeri yo rantsiwa harimaze budget ngamkurukata ondo mengoni mwandikawo ni kwa budget ntinti hakukakarana kubaliro ne lise Salima Maliche ikaundo ya someso andu pia wabonsi juu mwendo lise homde mauna tanguna hifadho wanazoni wao usikuwa tizubilwani toli hauwa dungani na beto bala wazubu haukayo ketsi likoli yenge ilansilo nansi ikabide likoli leto balwa direct ike haruma hazi wanalawa dispersion tujwa malise zilonda abiba yo ketsi nyangu shangala alhakika mguna nze lise ya Salima Maliche itihundane na tabu siku bakawana ya bwakoza shayula ketsi lise yona mkubali na yose normali langwe madaka ya inu satana leo ya lisenzima wanongwa somo yabo kwatsu ya menage kwatsono kanar pembidi nuri tsolekeza na nyomba wararu riwarengeri jena hunu rifanya hunu ata heni president Jojo Batso Hansimba bomshinzi wa helikoli ya somea bokonsi pia hondi ho abira no si haki ebenge banu ngabonongozi njikao ngazi conditioneyo ngabo ze incompetence za hema fundi wa somesao watinaboneo kwa tufanywa formation hale wandure ngwa par examen
rikaono kabakali koli za kanzwani za kosomesema fundo ekole primary yema inspecteur pédagogique wabange tsunganda kimkarakara diplomu za tsopangwa za balwa za haja ngwambo banuka ya banurele okaya ngabo mafunda tawatswenda ndio somesa dans le privé shawe wa uhuzamba po Sarkozy ukaya vanumengo mweze problem tena kartuni kwa zenchida hakuwe mafundi kwa tulibwa yongo fruka fundi ulona wana wararu ulona mrumshe ulona mesha tsomangu yanzo yale yano yangalewa na wasomese ngujo jakensar ma publique ni squad accumule mezmitsa no mirandaru ya greve harma katika ngujonda dans le privé alipo saila ngujonda rengezelera za publication mais sans privé yabo na mtsosa na wanyi mjilekeze hata wanrua warejei wanazioni ngwa hundaoje nano wa hunda we jahunu ngwa reje hiyo ekawa jahunu na licence ngwa be wa deuxième année ou même ngwa be ho première année pourquoi parce que mkwatu timizizi la ilmu za kikweli za msomo msomo wao ngorudao kahaoju haukahe ni wakati watu jobira mesmira rwatina greve nyinga mfuruko anada mwango asomondo ngwendi wafanya za examen zongo mde za mazire zaba hate jonkini hase na mdudi mundo kwa johunda de matia huwa hunda yabo parce que hizo pia ngizo za kweli ebenge yabo gasi haruma uziro ngari jokaya ngabo problemu zinji zire mawe ministeri ya homsomo yomengo nimweze ministeri za komori bokozo kastri wa manani shaze ministeri bokozo tulamvu dezijoka udobe zaze towe mapesa ze wanika werwawe lawa izondo kozo utsashwa ze budgeti wangaliwa ili haraka wa jojo dotsa hema pesa wanika shazi nuzi almishao zilone avenir ya huwana maudu izondo kozo kazi dotilwa manani ebenge abo Jafar Salim hauziar mwe message yao kanzaro hambio kaya fanya jitihadi uziembabi ofijo lonuo ukensu fikiribata mitsonoro ngwale wotsele okanga ona ndongo zinji kaora hakutsuzi maîtriser harme bagari yotsoka director irangu wa he enseignement ko jamba ministre amhula bonedi ni asana mtu riwono heli wakaubabusiwa hata ubeidi wae hatso usikini akajaunji ya monar mazenongozini hakade ja ukubali hujiglise wemrutsu teneyezi shahuka wako loba nyaba kwamba kwako lwandu kwatsulibwa shazila mbabalu kumanika jajibwanizo yabo etso lindeno tiaho benu sikuye ministerio wandojoka usise gouvernement bonze ongo josiso abonzi yongi yosir hakaye kanza mndo aremezo ya rendo nayi bengabor kanza ruhambie ndawajilekeze ufikirindo uonema udeketso kanga yabata yabo utibale condition abala ni odotero zwana hatu onji wa kama l'hôpital onji wa traumatizeha walata watsutimize examen na wahundata watsojoka wahundu nabo wahundu gwali ndo ndaruma orali tsauzere veza wabanga zibiro za fishwar mazerezo sosio ili wajo pariswa wajitamkondi wafanye examen yabo izono ngwendi haruma waziri wa kamili fijo hula ngofurukayo nongo nyangu waziri wa kamili yakahama supermani ngopa champion botasundi hanzuani hondo njali ko libalangwa nzo surveiller urupa champion de mwalurdi usikuzima ko renga mvyo ndaru c'est pas normal mbatso kuona ngao hula ngwanzo ke hula malapi ya ujitatanya fijo rikaba nutsora mahiyo ata kujelewa wengenga rizia warma ya feria hiyo nde wajilekeze sino ngojonezi jojira kango jormila ensi shabatu karna huba nafasi garinjao harma ya feria husiana no anyansi wa maori sheswa shamaore bwa komori ngasarma uziro na rodovu mbamba bwana anyansi wa loyiho wa hezi swa ziraru hakashe swa shamaore ngisho na consequence nziro harmezi siwa zabaki henu wakati banda raisi ona sonzu ningo ndado proclamo kangwa nzo sheswa shamaore na bwezira ruri dhulumishia shase shinu si wa sharendi ha strategique armoe wandu waruma wensi ya komori hakawa ile okekashe si wa shinu kashjabaki ne mzungu wadwenda abweri prometeze ndabu nuenda bahewa ni kambahindu ilishe si wa shimbakiye hakangishwa mangwa shuzeni enda ngutsenda sinyi kontra yabonge joka kwa no parwasuli nizoanzao ebengo watulumishu haru mazanongo zopia de maranya na yabo yondongo nziro riwono jana isaitilo abonga monao mayot premier zero sociaux andu pia wasawatia yejirima ya terrori lo harma sheswa shamaura kasheswa shamaura baha banabangisho mixte kashitsi wa komoribahi wa hezi siwa zindwaji banwate mafrika tanizo mweshale okaya ye ministre wa zabar zandani mkomori fakrimla dabi wa parisati jandu 20 chandu angabi waranda je sais pas combien zwani wa jeni wa na mapasori wa komori wa kanzo bitsonda maore banwa ngo horangu halema cheche ngabo masomalien yiho ngabo Afrique du Centre ngabo Afrique de l'Est wando pia watsambalayo haukawa sawele okaya yerezo keti harumazensi za kiarabu njeu shahata maori ngwandungu wa joa biri wanji harumensi ya ulaya donc omale hopia hujabwa jia usijinifu ikawo ya adhabu ilobo hari yabo wanawenji wa komori wa hulia iho aloma delenka ondo wanu wazazao no baba hao warejezo waka mkati harumema suwa mararu
wana wavulizi za majirani hawa wahansi haukanga bata wakaudo so wahansi weroha wanaoa jihulia monziani ngwalelone masori wasuli har madaraje kao ye delinquansilo maore ketsinyangu na we problem do ke kwana wao wajaza onga zijaunzwa na umali kabajoko ka consequence nziro kwango ndo aro martaba ikao kajaka bonsiju benge kweli ngabo zero shangwa joko jawenjezi mima msojoni ka mfano harmaza ngozi jiri yar mashesiwa shamali harmanro violowan ridentifie rundo ka wandu ka ngwala wao maore wendo janzua na besebenge wanzua na wangazi jau mala hundra jina ngwa jondo ka ngwa josiblewa handongo wakawazifanya hiyo mathalani wanro wenji wajawaji sakamanyar mashesiwa shamali sheswa shamala bangishwa mashirangwa otage donc wandu wao wandu wenji kaoze kufuruzinu ngazitimbi hao wa identify onda la wana wavurizwa hiyo waransi watsukana wandu abangwa joji replie harmwezi siwa ngwajo balazi lando ngwakanizo hula waka prostitue ngwajo jawazirente wazimene unu wakanele bangela mvungwa jozirwa waje ukaenda ukaza nongo hizo kazitinyangu shawa jauba ho aloyi wa janzonde maisha kwa tsuransiwa hato walolo walona karatasi nongo aderange wao hata mwana ulona nationalite na mzazaho lona sejuru gutambishwa maore plus ya 1000 personnes yaba hambesengwa jundo nziani heze nyumba za pula pia jana maore na boza nyumba hizo zonde ze bidonville zilole juu no harmwa na mijikao wandwende waji refugee hwana alsona karatasi za nyumba hizo pia lejeishi lidunga na noa maore ngwafanywe hazio hamvu ili warendo ananyawe ndushitso hindu wakemo nziani yabo ganzori juhe kikomori rihunde soliso hele shawiri hilo haukaba no hele maura nzaje Faransa ya hunde maisha yode heliba he mkomori ya jojo ula warmashesi wa shahada ushabiri shararu ya nje maore yengeri karifanya inverse maore ndo hakanzuani walo maore watsojo janzuani watsambenrabo yongari juao a 200%. Banu zinu question ya sociologique ani nude hele duna evoluer banu zanongozi jiro zinu pia kazitsujiri maura oche watitsono kango etufe nono ngazijiri andungo dowe jalibi wala walipi wa Itali wala wa Itali wende Spain wala wa Spain wa Itali wabiri wa jaza Ufaransa somahani homale hopi yangu wabirao yeyabo sisi ngarton Faransa ngusojo hausi uyambe watsinjie hene mdungu tsaho bahanu baloze nongwe ngeba la mwali do haka maore abonyi mama maore msojo jamwali ukamjono kesho de sheswe shilo karibu hondi homjonda unono haraka hondi homjonda nziambiri le mwendezana kojibo kwa joi hongwa transiteyo wao ngwarengwa mayo Carrefour yobira wende harman sindwaji mahususu wa maula ya ula renyo donc yabo mimi nswelewa pourquoi leo manzo mwende hamale dunia heli endao mkeka mdodu nge hele dunia evolue yo panu ya mishakili ilo inu pia inde hele dunia endao humahala pia gamtsingo nata zensinku zilo na maye nongwa tsingo heza bahenu siku mabalo banu na winda wandu erenga nduriho balonko deje wansi banu wenyensi nongwa tsingamba ngwa joja dote mapomba hunu na boba ngwa mboyonde kibinadamu nge bidori wa hui le bailongilo banu hata zensi pia Itali ngwa tsingore ngwandu wao mtsitsambanyitsi Itali shanga mjorenga en consequence ya ho wandu wanji yanga mjoka ufanya ukosho sharia shiru milo harumansi ebengesi sirika nzari juzi wananyasi wakema solidaire deja walo harmashesi washa maore wajuetse no kwa nanya wa maore andu kwa tsenda wadorenda na nai parce que ngabo warendo nai quand même ngabo wandu wavunzo nyumba en complice yaho watoto wa maore bao walo yabo shaka memu ngabo warendo nai kao amjokanga zoheze tabu zambendwa hula na ula mkonzi shayotsi hakyo kaka mem ndongo hamada izo zwa sudara jamalizo katsola nzando harmale swala la maore rinjembabe harumwa ye problème général jirobon siju problème général jirobon siju si onoleo yanzi wambabi harumaze tabuzi jiro haruma ekonomi ne mendelo ya hiyonti ne ze krizi kao ya injinde politique basi mtsidwazo kabalari karisedwa 10 millions de dollars décembre 2020 ya wana neze problemu zinu za kaujazi njarume covid hasibabu tsanande Kenneth ya kajiri shanga manzonelezo wandu waelewo kabanu zenongo zinu henu siku nga msingo uona bafanywa conseil de ministre humedi msedia habala hajaka haruma promesse hadamba banwe serikali yazmia ifanye jao itejao hataba hawarendo serikali ya gwanzima ya promesse nabo yoyoke no parola wa harumaze consequences hizo haukaze nongo wanko morira hawatso hanza welewe nabo tsuke matoka ajabu hakwatsonezi jiro harume dunia delana mna yokaya uwandu wasawarengenso waende sawe kangwa rongo wao kahondo shamru jafundi wangu ngamumreje inaka mjibu banu juzi Madi Ismaila ngusubutambo kaya banuza nongozi jiro zinu pia se normali parce que zinde ze kriterizansi maskin hay shabo singa sihule nge yabo ngamonoka yo logique
sina wandu rikawa sedia minu hubushini Seychelles Morisi yensi ya hele bara wandu wao pia waritende yao pia wende zao hata Djibouti wakaumseda ni 1 million d'euros harumwe konferansi ya hema bayori hunu waori hundu independance avant eux hata warongo amboka ya si rikauko pena mna orenge independance no wakomori wanu ngeabo nyinyi msingojo jansu kaboze kriteri ngizo ya Komori kuna uona wandu wa Komori kwa shinda nao harumu wandu rushinda no sina haruma zerezo zinu wahimiliale jamvi hauwanu wandu wa siasa wao wani yao le jamvi wambendongwe kao zodunga nzia harumu wandu kao formensi shaya yabo zenongozo ndaru ngari libawo wandu hazi ngari sinari to mwenjengo endao donc wabezo nongonga rambao rifanya university izo tihaka ukatu wandu adingo shinda na munu kuja paro shamnru harumaze nsirangu nsizilonzi yarenga mekrodho amana hata prefeno ekatso hambokanga bo paretilo au kujajo paroshia kujambara isi wa daula hau ministre uparo mishamba bahanu harmo wandu adingo rongo wa hunu pia armaze BFM TV la uniabo pia homala pia ndo adingo fanya ye majadiliano ya kisiasa amparo shamruno avumba pare uka barbesinga batilo pare au Chateau Rouge au Klinyankuru au Lyon Perashi au ja umparo shaza ngo hizo kamja paroshi hau kaizo ngo kao valezi nja tazilati projet za homa haula sila projet wa jwandu bala wazifanya wenzao bajo paro voto abije zinjia shaze nongo wandu discuter haku des réformes za hiyonsi na mangalaba education nationale ze problemu za jirizinu za ministeri inu ye examen abira na yunu mwa ye l'école ye meuble wu ye ndini ya university ya he kusamahani ya he ministeri heli ya puha zenongo izopia zole zenongo andu akokansi watu alia ye ma retraite on doit faire réforme ya husana ma retraite ye problème ya he delinquance ye violence loban zemaliza hiba homale hopi ya hondu hedu serikali ko jipanshe do harme mihima miziro iremo wakazi mbendwa hula zabarindi ni balo krizi ya mbendwa hula harmu wakati kao mmonata Ulaya wakati wakae ye problème ya he corona inu shawa kaenda biwata watibaeze magazeno wa Komori wa Faransa watikarma problème ya mbendwa hula Wakomori wasedo amapesa rangwe debi wajuo kanga bajoko ka krizi kaonge jofanya consequences zinji hakaka bati bato joro hakabati ndu joro shao kwa jatu apali ya Dar es Salaam na banu ikabidi ke serikali haruma krizi hamada inu waonde mafurniseri waho Wakomori pia hakondo ajorema mango bahanu wapatswa kabula waondo ajonda watsahede ne bonze wapatswa kabula walando wakobili wakatula wa jerestoku yahe mabahaza wa Komori pia de serikala Komori warengeze mali oliangalaze prioritezo kama nada mumbendu yale shawarenge wajitino malahoni halafundi zone humedi msedie hajaka ufanya conference nsiyo ngwambo ngabora harumia harumanzi ya zatu ubidi rita pare rita mwenje rifanya jao no shayotsi duho madhumaniwa ebengabor kanzar mweleze nuka oliokaya zenongo zinua hadisi waambe zenongo heli zabidizi dojiri elwa de financer li voto wa mapesa la budget za ze societe d'etat ya namna zijere wao wesha wenu siku kamru fulana ka directeur mala fulani harenge mala fulani izo détournement de fonds wandu wao si waona hunu lembeziwa kwa tina ze ide izo hata shaze ide zao rita majirita parita mwenje donc wawe Komori gejonda usoni heze nongozozo pare rita pare libwando haz na izo sinongozodo hamba hokai izo nongozilo wajibu Geyabo nsijwenda usoni janki bejo buhaje ekapareka jatilo mwenje kati na msorambia mrohazi katsuli wabo circulation de monengo ndau yo problem nziro hizo zo sinongozo do jipoze izo nde mishinzi ya daula ani banweni mrurengo dhamana izo hata sinongwe ka bidisdo mpaso ahitwa izo ye utwadi ya kabula yo jabu shaze nongozi tabishwa Komori des reformes zinu za ukalewe mahakama ngendo nayi mfanya reformo zoke mahakama Komori ya detachement mbabu ya kene jirma ya hao ne yankiba ya hao no mwendelo hao wanikwaze moyen ya magrefio atido hulwa ya majujue hulwa isole senonga bidi mfanya de namna yotwalilia ya namna yokaleo yinu ze problemu zinu zahe ze mali za hiyo nsizilengwa wenu siku mjue taratibu ya hoandu wanu wafanya ze détournement de fonds ondro kwa wanafasi monze hunu tonku karsumeli wanu kendongo ya hoa Komori henu wakati mwahabu makansi mabondongo dotsoramba pare hai ebane kakujata pare ora isirara ngojo kobirando hanyu mtsujeji kakutina pare iyo yotsi question doji pose yo question kange bido wawo uyele okainungi wajibu ikaye haukaya abo zinurambao kangaranzauri basa wele di mahe ngeka kamja desenclave miji ikao kahutsi parenga mjoka urwale di melo mjeni lo mijinichi kamjwani kama pesa bakinayo imoa wa hele di mawake nilo abako misuruniho izo tsinongo zodo hamba ukangabo zenongwe kao leo mhabili bwaji wandu bonsi juu ekaka bati mwenjo wandu wangu wachokoja bonsi juuji
iso silongozo lore mama kotenu siku ukebila komo ritoka nsari mwenje na pare na wandu walibwao hai nime silamu inga mfukuruka mre fanyazi kajalibu wengu choko jahaziniji hawawe usilamu nga utreto mrindi wamruwa afanyisa mruwa ziwa tsumliba ema pesa uyelela na abo mambagabo mapesa njao harumaze kesi za hiyonsi gamjiro jisoka rivoti sider tingo rendaze voti wa sider aziliba shezilo wajibu kamtuzi won no ebengerika ujari mjibu nibano rumambio nuka ni wananyasi manzori shindane deba inu sinani mamonga mwimila ule jamvi ikanga mjobani na mjeri hadisa harumaze reformu za hiyonsi baba ni yensi ya komori bidaba haya nisonda usona arumandongo zinchi ema retreto wa komori ngwarendwa unai kwa tsuli bwa sayon ngabo walibozu izira ruzizitsan kwa tuzunda mangu wa kumilome zikume c'est pas normal ngabo ma contractuel wa jowere ngo fanya hazinje mabonti juu banunga bwandu wenji wa hensi watso ma fonctionnaire wandu ngo ya bwabo wabidi walibwa fanya hazi walibwa wandu kwa tsina bandu wenda wa laeka kwa jalibu wakati huo wandu pianga mjoka udojire jisoka jao zanongo pia za hiyonsi la pitali hama el maruf ile ko bidi mbabalu kuma nafungwa hiyo ka bidi ho sabonsi yabo ya jujewa haukamwo no hunukaya hatarozin bashlo no hatso paro heheli ya jereze maske ay samahani heheli ya ka ujereze no wakati ya ministry wa he sante vanu hunuka batsi mzahaba ha ministry ya kabanu avant mzadeola hajaban sena haka utreto ajuzi hakobe hende ya jeleze usena imana aka ujere na ye problem ya heze maske atandu watsukana maske za barindi donc yabonga nzao wakatujao mbabalu kumani ya paro ya uzisoka yemana wakalapitali nzuwani ya joka capital reference ya hoa komori holi honde zendrongo za kauri hundara kopo el marufu watsa wawende waminye lapitala sambaba itso lapitali unjar mwana lapitali su centro alo munu pia uwateshonga uwamenye hasibabu kakuja kanza urenge lapitali abidike lapitali de reference wi hensi nzuwani zabari na el marufu hipua panu kabla reja pa el marufu ikabidike hashidi hao no mahala jobe hoa komori wasuanye donc yonde lapitala nzuwani zonongozo kaja zifanya shahari taharuma problemu zemalizatu pia ngazendobonze uwasangwa jifia o malahoni haminye el marufu na engujokela tilapitali ya joshinda yewahe usiku haukaswiri hambilwa ensu ya joremetwa zela kile hehele hazanzo fanyiwa shahatsa wabele fanywani sambi haunsujo angu tsoengo kanzu anitsi mahala hokaba basa uhankiba haukaba nilapitali ojo basa uhankiba engeyandri hansi nzuwani mwadi ajonde hospitali zenzuwani Andupia kwa tato joshinda alala shangabo bie zonda nzuani yabo ngabo shirika la jonda bie yabo shinda wabasa uhe yabo yaka huzemna jubo la pitala jonda mendru ya hu yalebo maharibie ne mwana yabo ngabo loteli za jodo tamba hindu haukabo la pitali bie hanzuani yabo wabasa wambandongo kwa kila nswabo la dhima ngabo nongo za jore bondise harumu ekonomi ya nzuani haukama na damu unono na uwadi shazano ngombaba lukumani ya fanyazinu yotoka ngujo ya sere ya nkibahi yonsi ya ihensi banu wadzima moroni harumandongo kauka japaro jiranu mwe dunia halafunu mdo jambo kea nkibatu ire jaidingoni mesikie logique donc yabo mimi nsinanzani kemle haku shanso kanzalele zokaya ni wananyasi na mziove kedingohi wodora bandongo za pare na mwenje na ndongo za ndwali bwao baizo yekaka zitsa bokajojo magabonsi izo zoka zilovumbulwa harumanti na mvumbweza reformu za bilizi fanyiwa uharumaze nongo pia za rejedingoni mwabeze nongo za huwa na viole wao watolwa sharia mahususu shaho wanruwanu nenamna yo mane hata wanawanu wasomesiwa namna yo tawaza nongo zinu zitulwa moshioni molikoli mwangaleze nongo za usana na habari ya hean kibatu ya sabonsi namna hindi nirjore bondise uharumaze nzi ya pia zobi rangwela duani rangweni mbabanu wanjao riali en contrepartie ze secteur privé wavote budget spécifique wayalimante harumaze entreprise hizo en contrepartie warengwandu muhazini wandu wabire harumaze institut samahani wabire harumaze reforma hizo yensi yatu basawu evolovolo kesikia sotsoke halila rangon suri jwa wataleo rangon sumze sedia sana sedia shima yanzi ile mane mtsoira zendini mwafanya centro commercial bo juu wajandu wajiri wakaza maduka wadoli bamba hindu zenye shurizo zenjahula wejiri mbando ngo harumemeri ya moroni wabasa wo mji wa moroni ya jobatisha shindo shambani shalekezwane shindo shaju shamtsingo anza mkensi yabo mdoja merambakaya vanu ze fikra ngizo ze fikra zongizo nane zema lingizo nane namna ozitsa hangizo haukaba nubenge mlitaxe miliari sheko wazazatu wa volovolo unokakwele shindo rirengwa mapesa banu shashilekeziwa zenkudiza kabanu kaziti haukaena fasiba sauha haukamengo nimeze problem za tsongeza zila pia de superficie ya heshindo wisho wandu alarungwa konso banu wazima zenkudinga zikonso bala na mbasa weshindo mraze shindo shila mheze beton wojuu wakwa baba haze arungisa bilingizo wojuu
sisi ndeze nsi joshi na riheze etaji kume shana mtsoheza nzima kamem mrengo wandu adingo huzoa bushiwala nendini wajiribo juu mhensi bonse ko ndo shahe shahula bahi ujo basauha hakaba ula huzi wao shahula hoze zenongo zahe zenguo hujoro nde hando ya shere wabujo basauha wajoke espasi andushinda wabasauhe zenkudi zila zijonda malazi jerewa wandu waheze nguo akebo juu enafasibuhe zembadezinu no mtsanganyi honeja ujoka zipermete nongo zinji shangama zonkensi abona butsukaze malika sunjola meri mtsorenga mali mwejiti na maboshoni hata mjoisho kangabo wandu wa baba 15 moroni ngona mshahara la meri ya moroni bari ngwanzo adwe milemera tsamba utola moroni yabo to biendi na hununga wandu wadwe abwatso uliwa izo pyanga rizijuwao ebenge kwezi sikamleha ku ngamjozi yabanu ekaikatsirongwa nayi ngamjotsa swamaha ekatsirongwa hajazba yo ngamjoka yonde ndongo elizilio shanso kanzani mwambie nukaya ikaladhimu rije exprime mbabi yabonga jore jela na harma madazi ndoaji na homba Mwenyezi Mungu ke message ya mwana mahasani isa le négociateur haelewano kajairenga nayi nombe Mwenyezi Mungu kanja monfanse harma zeno ngozinu na humsani swama hekari kawale yabwata mpaka ndabo ngarjona na harma madazi ndoaji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.